वदामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। मम नाम वसन्तः भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किम्? अहं मुम्बैतः अस्मि। रामः खेलति, रामाः खेलन्ति, अस्ति नास्ति, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। इतोपि किं? द्वितीया विभक्ति यत्र प्रथमा विभक्ति कर्ता अर्थे, यत्र कर्ता अर्थः अस्ति तत्र प्रथमा विभक्ति। द्वितीया विभक्ति यत्र प्रियतमः व्यक्तिः, प्रियतमं स्थलं, प्रियतमा प्रियतमं वस्तु, तत्र द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति राम रामं, सीता सीतां, कवि कविं, गुरु गुरुं, नदी नदीं। तृतीया विभक्ति साधनार्थे करणार्थे, यत्र क्रियायाः करणं साधनं भवति तत्र तृतीया विभक्ति भवति। हस्तः हस्तेन, माला मालया, नदी नद्या। तृतीया विभक्ति यत्र करणः साधनः येन क्रिया पूर्णा भवति तत्र करणः करणं तृतीया विभक्ति भवति। चतुर्थी विभक्ति दानार्थे, यत्र यच्छति ददाति क्रियापदानां प्रयोगाः भवन्ति तत्र चतुर्थी विभक्ति। राम रामाय, सीता सीतायै, अस्माभिः न दृष्टं, सीतायै, नदी नद्यै। अस्तु, विस्मरन्तु, विस्मृतवन्तः एव। अस्तु, अर्थं भोजनार्थं, गमनार्थं, भ्रमणार्थं, यत्र क्रियायाः क्रिया एका क्रियेसाठी दुसरी क्रिया किंवा उद्देश्य किंवा पर्पस ज्या ठिकाणी सांगितला जातो तत्र चतुर्थी विभक्ती। यत्र क्रियायाः प्रयोजनं प्रकटीक्रियते तत्र चतुर्थी विभक्ति उपयुज्यते। एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। अद्य कक्षायाः संस्कृतसम्भाषणस्य 9मः दिवसः। अद्य सर्वेभ्यः नमो नमः। इदानीं पञ्चमी विभक्ति का अस्ति तस्य सम्भाषणे प्रयोगः कथं करणीयः एतत् सर्वं पश्यामः, चिन्तयामः। अस्तु, तत्पूर्वम् एकम् उत्तमं गीतं गायामः। ह्यस्तनं गीतम् अहं गायामि। सन्ततं पाहि मां सङ्गीतश्यामले, सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे, जननी चिन्तितार्थप्रदे चिद्रूपिणी शिवे, श्रीगुरुगुहसेविते शिवमोहाकारे। सन्ततं पाहि मां सङ्गीतश्यामळे, सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे, जननी चिन्तितार्थप्रदे चिद्रूपिणी शिवे, श्रीगुरुगुहसेविते शिवमोहाकारे। सन्ततं पाहि मां सङ्गीतश्यामळे, सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे। अग्रिमः गीतः कोऽपि अपि गातुं शक्नोति।
कः अस्ति? हा अस्तु. पश्यतु. कः गातुमिच्छति? कः गातुमिच्छति? वदन्तु. हा सरलमस्ति. एतत् नास्ति, अस्मिन् गीते काठिन्यं नास्ति, सरलं गीतं. कः वदति? कः गायति? का गायति? धनश्री भगिनी. Sorry, sorry. गायतु. अहमस्मि. भवत्या सह अहमस्मि. अस्तु, चिन्ता नास्ति. धन्यवादः. सामगानप्रिये सामगानप्रिये कामकोटिनिलये कामकोटिनिलये शङ्करी शङ्करी सुन्दरी सुन्दरी सारतरलहरी सारतरलहरी लहरी लभती. पुन्हा एकदा म्हणा. सामगानप्रिये सामगानप्रिये कामकोटिनिलये कामकोटिनिलये शङ्करी सुन्दरी शङ्करी सुन्दरी सारतरलहरी सारतरलहरी लहरी. लहरी. खाली म्हणायचं. कः गातुमिच्छति? का गातुमिच्छति? अस्तु, सरलमस्ति. सामगानप्रिये कामकोटिनिलये शङ्करी सुन्दरी सारतरलहरी. कः गातुमिच्छति? एतावदेव. सामगानप्रिये कामकोटिनिलये शङ्करी सुन्दरी सारतरलहरी. किञ्चित् अत्र तत्र, किन्तु सम्यक्. सुन्दरी सारतरलहरी. प्रत्येकाचा ट्यून वेगळा आहे. ठीक आहे, पण याचं एकच ट्यून आहे. सामगानप्रिये कामकोटिनिलये शङ्करी सुन्दरी सारतरलहरी. मंगल भगिनी पुढे म्हणा. अग्रे गायतु. चंडिके चण्डिके निर्मले निर्मले कामिनी कामिनी मोदिनी मोदिनी पाहि गुरुगुह जननी पाहि गुरुगुह जननी पाहि गुरुगुह जननी पाहि गुरुगुह जननी. सामगानप्रिये कामकोटिनिलये. बोला. सामगानप्रिये सामगानप्रिये. सामगानप्रिये. न प्रिय नाही म्हणायचं. न प्रिय म्हणलं की आवडत नाही असं. अच्छा सामगानप्रिये कामकोटिनिलये सामगानप्रिये कामकोटिनिलये
कोटि नीलये शंकरी सुंदरी सारतर लहरी. शङ्करी सुन्दरी साहरी. आता पूर्णं गीतं गायामि. सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु. अस्य रेकॉर्डिंग अपि प्रेषयिष्यामि. सामगान प्रिये कामकोटि नीलये शंकरी सुंदरी सारतर लहरी. चंडिके निर्मले कामिनी मोदिनी पाहि गुरु गुह जननी पाहि गुरु गुह जननी. सामगान प्रिये कामकोटि नीलये शंकरी सुंदरी सारतर लहरी. चंडिके निर्मले कामिनी मोदिनी पाहि गुरु गुह जननी पाहि गुरु गुह जननी. सामगान प्रिये कामकोटि नीलये शंकरी सुंदरी सारतर लहरी सारतर लहरी सारतर लहरी. पंचमी विभक्ति ही पंचमी विभक्तेः प्रयोगाः तान् प्रयोगान् सर्वे पश्यामः. न केवलं दर्शनं कुर्मः अपि तु संभाषणे तेषां प्रयोगान् कुर्मः. इदानीं पंचमी विभक्तिः. पंचमी विभक्तिः यत्र कुत्र भवति तत्र तः इति अन्ते योजनीयः. अस्माभिः एषः प्रयोगः कुत्र दृष्टः? तः. अस्माभिः तः प्रयोगः कुत्र दृष्टः? वदन्तु. कुठं बघितले आपण हे तः? आपण कोठून आहोत ते सांगण्यासाठी. भवान कुतः अस्ति भवती कुतः अस्ति एतस्य प्रश्नस्य उत्तरार्थे तः अव्ययस्य तः प्रत्ययस्य उपयोगः अस्माभिः दृष्टः. वयं दृष्टवन्तः. अस्तु, इदानीं कथं वाक्ये संभाषणे प्रयोगः करणीयः इति पश्यामः. इतः एका बालिका इतः इतः इत्युक्ते इथुन. ओके, इतः इथुन. बालिका इतः मुलगी इथुन. बालिका इतः कुत्र गच्छति? पश्यतु. विद्यालयः 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 स्थानम् अस्ति. अतः का विभक्तिः? वदन्तु. विद्यालयः स्थानम् अस्ति. अतः का विभक्तिः? द्वितीय. द्वितीया. ईप्सिततमं स्थानं व्यक्तिः वस्तु यत्र भवति तत्र द्वितीया विभक्ति. द्वितीया. पंचमी विभक्ति का अस्ति? तस्य प्रयोगः कुत्र करणीयः? वयं द्रक्ष्यामः. चिन्ता नास्ति. आदौ एतत् अवजानन्तु. इतः इथुन विद्यालयं गच्छति. बालिका इतः विद्यालयं गच्छति. इदानीं बालिका विद्यालयतः शाळेतून
कुठेतरी दुसरीकडे जाणार आहे. अत्र किं भवति बालिका विद्यालयः मध्ये सेपरेशन भिन्नीकरणं भवति, अपादानं भवति. अतः पंचमी विभक्ती. ज्या ठिकाणी दोन गोष्टी वेगळ्या होतात त्या ठिकाणी पंचमी विभक्ती वापरायची. ज्या ठिकाणी दोन व्यक्ती किंवा वस्तू किंवा ठिकाण म्हणजे वेगळी होतात त्या ठिकाणी पंचमी विभक्ती वापरायची. सोपं. बालिका इतः विद्यालयं गच्छति. पुढे बघा, विद्यालयतः म्हणजे शाळेतून, विद्यालयतः देवालयः देवालयं गच्छति. देवालयः देवालयं गच्छति. इदानीं पश्यतु वाक्यत्रयम्. बालिका इतः गच्छति एकं, बालिका इतः विद्यालयं गच्छति वाक्यद्वयं. द्वितीयं वाक्यं बालिका विद्यालयतः देवालयं गच्छति. कळलं का? मुलगी इथून शाळेत जाते, शाळेतून तून आलं की लावायचंय तह. इतः इथून, विद्यालयतः शाळेतून. अस्तु अग्रे पश्यामः. बालिका विद्यालयतः विमानस्थानं गच्छति. बालिका विद्यालयतः विमानस्थानं गच्छति. एकवारम् अहं सर्वं वदामि, दर्शयामि, अनन्तरं भवान् भवती स्वस्य वाक्यानि वदतु. बालिका इतः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयतः देवालयं गच्छति, देवालयतः विमानस्थानं गच्छति. अत्र अहं कथं वदामि? विमानतळाहून संस्कृत मध्ये कथं वदिष्यामि? विमानस्थानतः. अन्ये अन्ये अवगच्छन्ति किल? विद्यालय विद्यालयतः, देवालयः देवालयतः, विमानस्थानं विमानस्थानतः. बालिका देवालयतः विमानस्थानं गच्छति. अग्रे पश्यन्तु. विमानस्थानतः. बालिका. पहिला ऐकायचंय पूर्ण, मग तुम्हाला बोलायला संधी आहे. बालिका विमानस्थानतः विमानस्थानतः सरोवरं गच्छति. विमानस्थानतः सरोवरं गच्छति. अत्र फ्रॉम सरोवर, सरोवराहून कसं बोलणार हे सांगा. सरोवरतः. तुम्ही थांबा आता. एकदा एकाने उत्तर दिलं की थांबायचं, दुसऱ्यांना संधी द्यायची. सरोवर, सरोवरतः. इथून पुढचं सरोवरतः. सरोवर. थांबा, बस एवढं सांग. यावत पृच्छामि तावत एव वदन्तु. सरोवर पंचमी सरोवरतः. बालिका विमानस्थानतः सरोवरं गच्छति. जिथे जाते त्याची द्वितीया, आवडतं ठिकाण. जिथून जाते सेपरेशन, अपादान होतं म्हणून पंचमी. पुन्हा एकदा ऐका, डोक्यात बसवा. हे जिथे जाणार आहे ते आवडतं ठिकाण म्हणून द्वितीया. जिथून जाणार आहे तिथून वेगळे होत आहेत, विलगीकरणं भवति अतः पृथक्करणं भवति अतः पंचमी. याच्यामध्ये काय डाऊट? अत्र का शंका? नास्ति. अस्ति चेत् पृच्छन्तु. हा, नास्ति? कळतं का काय चाललंय? नास्ति नास्ति. अवगच्छन्ति किल? शंका नास्ति. आम न न आम न न न न न न न न न न.
आम 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 बोला काहीतरी. किमपि वदन्तु. शंका नसती. शंका सर नास्ति. एका सर एव आवाज येत वेदा नाहीये का? वदति शंका नास्ति. अन्ये तत्र सन्ति वा न इति प्रश्नः मम मनसि जायते इदानीं. सर्वे सन्ति, सर्वे कक्षायां सन्ति वा शयनं कुर्वन्ति वा गृहकार्येषु मग्नाः सन्ति. अद्य शनिवासरः अस्ति. शनिवासरे कथं कक्षा भवति? वयं विश्रामम् इच्छामः. शनिवासरे कथं कक्षा? किं भविष्यति शनिवासरे? शनिवासरस्य कक्षा सोमवासरे भविष्यति चेत् किं भविष्यति? किमपि न. अस्तु, भाषणं न करोमि. सरोवरं गच्छति. सरोवरतः ग्रंथालयः. ग्रंथालयाचं काय होणार? ग्रंथालयम. ग्रंथालयं. सरोवरतः ग्रंथालयं गच्छति. ग्रंथालयः, ग्रंथालयातून सेपरेशन, वेगळं, विलगीकरण, पृथक्करण, भिन्नीकरणं. ग्रंथालयतः गृहं गच्छति. ग्रंथालयतः गृहं गच्छति. कः? का? बालिका. बालिका ग्रंथालयतः गृहं गच्छति. बालिका गृहतः रेलस्थानकं गच्छति. बालिका गृहतः रेलस्थानकं गच्छति. बालिका रेलस्थानकतः, क्षम्यतां, बालिका रेलस्थानकतः क्षेत्रं गच्छति. बालिका स्थानकतः क्षेत्रं गच्छति. बालिका क्षेत्रतः विद्यालयं गच्छति. बालिका क्षेत्रतः विद्यालयं गच्छति. इदानीं वयं सर्वे वाक्यानि वदामः. कः वदति आदौ? कः वदति? का वदति? बोला पटपट, सगळ्यांना बोलायचं ही. जाऊ द्या 5-10 मिनिटं. हा. बालिका इतः विद्यालयं गच्छति. बालिका इतः गच्छति. हा, विद्यालयं गच्छति. अग्रे बोला पटपट. बालिका विद्यालयतः देवालयं गच्छति. हा, बालिका देवालयतः एकमेव एका सा एव सर्वं वदिष्यति. अनन्तरं वयं पश्यामः. हा, बालिका देवालयतः विमानस्थानं गच्छति. आम्. बालिका विमानस्थानतः सरोवरं गच्छति. बालिका सरोवरतः ग्रंथालयं गच्छति. बालिका ग्रंथालयतः गृहं गच्छति. बालिका गृहतः रेलस्थानकं गच्छति. बालिका रेलस्थानकतः क्षेत्रं गच्छति. अस्तु. इदानीम् एकमेकं आवर्तनम् अभवत्. इदानीम् एकमेकं. हा, एकमेकं वाक्यं. कुतः कुत्र गच्छति. कुतः कोठून, कुत्र कोठे जाते एवढं आपल्याला सांगायचंय. एतावदेव अस्माभिः वक्तव्यं. हा, कः वदति? विठ्ठल महोदय वदतु. बालिका इतः विद्यालयं गच्छति. हा, एकं वाक्यम्. इतोपि एकं वाक्यं. विठ्ठल महोदय एव. बालिका विद्यालयतः देवालयं गच्छति. अस्तु, विद्यालय, न तु विद्यालय. विद्यालय. हा, किरण महोदय. देवालय, विमानस्थानं वदन्तु.
बालिका देवालयतः विमानस्य गच्छति विमानस्थानम्। विमानस्थानं गच्छति हा, कः अस्ति अग्रे? बीना महोदय अस्ति? नास्ति? यस सर। अस्ति। हा, विमानस्थान सरोवर। वदतु। बालिका विमानस्थानतः सरोवरं गच्छति। अस्तु। कः अस्ति? सन्तोषः। बालिका सरोवरतः ग्रन्थालयं गच्छति। ग्रन्थालयं गच्छति। अस्तु। कः अस्ति? उषा भगिनी अस्ति? नास्ति। नास्ति। अस्तु। हा, अंजलि भगिनी। ग्रंथालय। शीघ्रम्। अस्तु, कः अस्ति इतोपि? वदतु वदतु। 10 जनाः सन्ति। अहं वदामि। हा, वदतु। बालिका सरोवरतः ग्रन्थालयस्थानं गच्छति। ग्रन्थालयस्थानं कुत्र अस्ति? ग्रन्थालय एव स्थानं। ग्रन्थालयं गच्छति, तत्र शब्दः दृश्यते खलु? ग्रन्थालयं स्थानं। स्थानं कुत्र अस्ति? अच्छा, ओके। बालिका सरोवरतः ग्रन्थालयं न ग्रंथालयं गच्छति। लवकर लवकर बोला. हा, पुढे कोण बोलतंय? बोला, कोणी बोला. चला पटापट. कोण राहिले? विठ्ठल महोदय. बालिका हा, संतोष गच्छा. बोला बोला, कोणी बोला. बालिका ग्रन्थालयतः गृहं गच्छति. गृहं गच्छति. विठ्ठल हा, महोदय गृहं वदतु. गच्छति. बालिका गृहतः विद्यालयं गच्छति. विद्यालयं कुत्र अस्ति? रेलस्थानकम् अस्ति. रेलस्थानकं गच्छति. हा, बीना बीना भगिनी. यस सर. बालिका रेलस्थानकतः क्षेत्रं गच्छति. उत्तमं, सम्यक्, सरलम् अस्ति. कुतः कुत्र गच्छामि? कुतः कुत्र गच्छामि? अहं, यदि अहं वदामि अहं विद्यालयं गच्छामि, अहं, यदि अहं शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि अहं विद्यालयं गच्छामि. अहं विद्यालयतः देवालयं गच्छामि. अहं देवालयतः विमानस्थानं गच्छामि. अहं विमानस्थानतः सरोवरं गच्छामि. अहं सरोवरतः ग्रन्थालयं गच्छामि. अहं ग्रन्थालयतः गृहं गच्छामि. अहं रेलस्थानकतः क्षेत्रं गच्छामि. अहं गच्छामि, बालिका गच्छति. एतदेव. अस्तु, पश्यतु. चमसः, चमसः, एकवारं वदामि, भवन्तः सर्वे वदन्तु. तस्य तः प्रयोगः. चमसः. हा, वदन्तु. चमसतः. चमसतः. चषकः. चषकतः. आपणः. आपणतः. सर्वांनी बोला, सर्वे वदन्तु. देवालयः. देवालयतः. देवालयतः. हा, हस्तः. हस्ततः. मार्गः. मार्गतः. हा, एतत् सर्वे पुल्लिङ्गाः शब्दाः. अतः अह 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 दृश्यते. नगरम्, एतत् नपुंसकलिङ्गं शब्दं. हा, नगरम्. नगरतः. द्वारम्. द्वारतः. गृहम्. गृहतः. वनम्. वनतः. मुखम्. मुखतः. जलम्. जलतः. जलतः.
जलतः पाण्यापासून, मुखतः तोंडापासून, वनतः वनापासून, यत्र यत्र तह 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 प्रयोगः दृश्यते तत्र तत्र पासून, हून, दून. इंग्लिश आंग्ल भाषायां फ्रॉम. पश्यतु, पेटिका. शीघ्रं शीघ्रं. पेटिकातः वाटिका. वाटिकातः यदि शब्दस्य अर्थं न जानन्ति तर्हि पृच्छतु. एतस्य शब्दस्य कः अर्थः? एतावत्. वाटिका, वाटिकातः, उत्पीठिका, उत्पीठिका, उत्पीठिकातः ते तो आत हे झालाय. मागे गेला. ठीक आहे. हा, उत्पीठिकातः. पुढे. मापिकातः मापिका. मापिका इत्युक्ते किम्? पट्टी, मेजरमेंट पट्टी. आप मोजणे. हा, मेजरमेंट पट्टी. मापिका. कक्षा, कक्षातः कक्षातः कक्षातः. शाला, शालातः शालातः. अस्तु. नदी, नदीतः नदीतः द्रोणी, द्रोणीतः द्रोणीतः लेखनी, लेखनीतः लेखनीतः करेक्ट. नगरीतः घटी, घटितः घटितः. अंकणी, अंकनीतः अंकणीतः. सम्यक् सरलमस्ति. सम्यक् सम्यक् सरल अस्ति. सरलमस्ति. अहं मुम्बईं गच्छामि, मुम्बईतः पुणें गच्छामि, पुणेतः पण्ढरपुरं गच्छामि, पण्ढरपुरतः आलन्दीं गच्छामि, आलन्दीतः गृहम् आगच्छामि. सरलम्. इथून इथे जातो, तिथून तिथे. सरलम्. एतावत् अहं मम दिनचर्या वक्तुं शक्नोमि. अहं कार्यालयं गच्छामि, अहं बसस्थानकं गच्छामि, बसस्थानकात् बसयानेन कार्यालयं गच्छामि, कार्यालयतः गृहम् आगच्छामि, गृहतः आपणं गच्छामि, आपणतः गृहम् आगच्छामि, रात्रौ गृहतः बहिः गच्छामि, पुनः गृहम् आगच्छामि. यालाच बोलतात संस्कृतमध्ये बोलणं. दुसरं काय आहे? फक्त वेळ लागतो. तह बरोबर शब्द ठेवायला तिथल्या तिथे. तीच प्रॅक्टिस चालू आहे. फलम. आता पुढे शिकतोय आपण. पंचमी विभक्तेः कः अर्थः? यत्र विलगीकरणं भवति, यत्र भिन्नीकरणं भवति, यत्र अपादानं भवति, तत्र का विभक्तिः? पंचमी विभक्ती. जिथे दोन गोष्टी वेगळ्या होतात, बरोबर, तिथे कुठली विभक्ती? पंचमी. पंचमी विभक्ती. कुठे वापरतात? कुत्र प्रयुज्यते? कुठे वापरतात पंचमी विभक्ती? तिथे दोन गोष्टी वेगळ्या होतात. आता अत्र पश्यतु. फलम वृक्षः. फलम फळ, वृक्षः वृक्ष झाड. फलम वृक्षात् पतति, भिन्नं भवति. अस्तु, पतति. कथं वाक्यं वदामि? फलं वृक्षतः पतति. शृण्वन्तु, ध्यानेन शृण्वन्तु, एकचित्तेन शृण्वन्तु, सावधान मनसा शृण्वन्तु. अस्तु. फलं वृक्षात् पतति. वृक्षतः पतति. तः पासून. पुस्तकं स्यूतः. स्यूतः इत्युक्ते बॅग. बॅग. स्यूतः पुस्तकं. पुस्तक बॅगेतून पडतं. कथं वदामि? पुस्तकं
स्यूततः पतति पुस्तकं स्यूततः पतति अग्रिमं वाक्यं भवन्तः वदन्तु जलं मेघः कः वदति किरण भगिनी वदतु जलं मेघतः पतति जलं मेघतः पतति जलं मेघतः पतति उत्तमम् अरे बापरे इदानीं बीना भगिनी दन्तः मुखम् दन्तः मुखतम मुखतम नाही फक्त तह तो म काढून टाकायचा आहे मुखतः हा पतति एकवारं पुनः वदतु दन्तः मुखतम पतति बघा चुकलं का नाही मुखतम का हे बघा मुखतः ऐका ऐका इथे आपण काय केलं तर नगरम नगरतः तो म काढून टाकतो नगरम का नपुंसकलिंग शब्द असल्यामुळे म मूल शब्द काय नगरच आहे म्हणून तह नगर द्वारतः समजलं का हा आता पुन्हा एकदा बोला जलम जलम मेघतः पतति पतती विठ्ठल बघा महोदय अरे बापरे हा यात्रिकां हा वा यात्रिकं कम कुत्र कम अस्ति विसर्गस्य उच्चारणं कथं भवेत् यात्रिकं यातुः धनश्री भगिनी वदतु शृण्वन्तु विठ्ठल महोदय ध्यानेन शृण्वतु हा यात्रिकः वाहनतः पतति ह ह ह विसर्ग प्रथम पाठतः विसर्गस्य उच्चारणम् अह एव करोमि यात्रिकः वदतु भगिनी यात्रिकः वाहनतः पतति यात्रिकः वाहनतः पतति इत्युक्ते किं मराठीमध्ये यात्रिक वाहनातून खाली पडला यात्रिक वाहनातून पडला हा वाहनातून खाली पडला महोदय विठ्ठल महोदय अंतिमं वाक्यं सम्यक् वदतु कापि त्रुटिः न भवेत् कलशः सोपानतः पतति कलशः सोपानतः पतति इत्युक्ते किं मराठीमध्ये कलश चिन्यावरून पडला हा पायऱ्या पतति अस्तु किरण महोदय वस्त्रं पेटिका वदन्तु वस्त्रं पेटिका वस्त्रं न तु वस्त्रं वस्त्रं पेटिकातः आनयति 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 इत्युक्ते आनयति क्रियापदस्य अर्थः आनने आनने वस्त्रं पेटिकातः आनयति संतोष भो संतोष आम् आम् वदतु पुष्पं वाटिकातः आनयति पुष्पं वाटिकातः आनयति पुष्पं वाटिकातः आनयति मराठी मध्ये भवन्तः अवगतवन्तः अस्तु मंगल भगिनी हाँ म्यूट करो तो म्यूट करो बीना भगिनी हाँ पुस्तकं हाँ शालातः आनयति पुस्तकं शालातः आनयति धनश्री भगिनी
वस्तुः विपणितः आनयति कुत्र विसर्गः कुत्र अस्ति? वस्तु 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 विपणितः आनयति विपणि इत्युक्ते किं धनश्री भगिनी? व्यापारी न, विपणि इत्युक्ते मार्केट, ओके मार्केट बाजार 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 बाजार। Yes. अस्तु। अरे देवा। हाँ। हाँ, क्षम्यतां क्षम्यतां। द्रष्टुं शक्यते? द्रष्टुम् द्रष्टुम्, प्रसादः काशी, बीना भगिनी, प्रसादः काशी। प्रसादः काशीतः आनयति प्रसादः काशीतः काशीतः आनयति। आनयति प्रसादः आनयति, एक्चुअली इथं प्रसादम होणार, ठीक आहे, प्रसादम। किमर्थं प्रसादम? प्रियतमं वस्तु प्रसादम। प्रसादम काशीतः आनयति। अस्तु, जलं नदी कः अस्ति? विठ्ठल महोदय, जलं नदी। विठ्ठल विठ्ठल जलं हाँ, जलं नदीतः आनयति। जलं नदीतः आनयति। प्रसादः तत्र प्रसादं भविष्यति। अस्तु, प्रसादः प्रसादं द्वितीया कर्म अतः। अस्तु, एतत् सर्वम् अवगतम्? अवगतम्? अवगतम्। अवगतम्। अस्तु, एकवारं दिनचर्यां वदामि। अद्य किञ्चिदेव दिनचर्यां पश्यामः, अनन्तरं विस्तारेण पश्यामः। सज्जाः? सज्जाः। पंचमी विभक्तौ कापि शंका, कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। इतोपि वाक्यानि वक्तुमिच्छति तर्हि वदन्तु। पंचमी विभक्तेः वाक्यानि वदामः। वदन्तु, किं करणीयं? समयं द्रक्ष्यामः उत पंचमी विभक्तेः आवर्तनं कुर्मः? वदन्तु। समयं समयं समयदर्शक। समयं पश्यामः। अस्तु, समयं समयकथनं। ध्यानेन शृण्वन्तु, सर्वे म्यूट, तूष्णीं भवन्तु, तूष्णीं भवन्तु, म्यूट। आम्, धन्यवादः। अस्तु, अरे देवा। षड्वादने
उत्तिष्ठामि षड्वादने उत्तिष्ठामि सार्ध शृण्वन्तु सार्ध षड्वादने दन्तधावनं करोमि दन्तधावनं करोमि सार्ध शृण्वन्तु सार्ध 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 षड्वादने दन्तधावनं करोमि षड्वादने उत्तिष्ठामि सार्ध षड्वादने दन्तधावनं करोमि आदौ एतत् सर्वं वदन्तु अनन्तरं 5 निमेषाः कथं वदनीयं तत् सर्वं पश्यामः आदौ एतत् एव वदन्तु सार्ध षड्वादने उत्तिष्ठामि सप्तवादने व्यायामं करोमि सप्तवादने व्यायामं करोमि ऐका सपाद सप्तवादने सपाद सप्तवादने स्नामि किंवा वा स्नानं करोमि षड्वादने उत्तिष्ठामि सार्ध षड्वादने दन्तधावनं करोमि सप्तवादने व्यायामं करोमि सपाद सप्तवादने स्नानं करोमि सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं खादामि किं करोमि अल्पाहारं खादामि कदा खादामि सार्ध अष्टवादने षड्वादने सप्तवादने अष्टवादने सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं खादामि नववादने लेखनं करोमि वा नववादने स्वाध्यायं लिखामि किंवा नववादने अध्ययनं करोमि अभ्यास करतो अध्ययनं करोमि नववादने अग्रे षड् सप्त अष्ट नव सपाद 15 सार्ध 30 अर्धा तास 30 मिनिटं अग्रे सार्ध दशवादने सार्ध दशवादने कार्यालयं गच्छामि सार्ध दशवादने कार्यालयं गच्छामि सार्ध दशवादने षड् सप्त अष्ट नव दश सपाद सार्ध द्वादशवादने भोजनं करोमि द्वादशवादने अन्नं खादामि भोजनं करोमि कदा द्वादशवादने कदा द्वादशवादने पश्यतु अग्रे चतुर्वादने चायं पिबामि चतुर्वादने चायं पिबामि षड्वादने सप्तवादने सार्ध सप्तवादने अष्टवादने सार्ध अष्टवादने
नववादने, सार्धदशवादने, चतुर्वादने 4 वाजता. चतुर्वादने चायं पिबामि. पंचवादने गृहं गच्छामि. पंचवादने गृहं गच्छामि. षड्वादने कंदुकेन क्रीडामि. षड्वादने साधन असल्यामुळे तृतीया बालक बालकेन कंदुकेन. षड्वादने कंदुकेन क्रीडामि. कंदुकेन खेलामि. उत षड्वादने खेलामि. षड्वादने खेलामि. सार्धसप्तवादने अर्ध हाफ. सार्धसप्तवादने दूरदर्शनं पश्यामि. सार्धसप्तवादने दूरदर्शनं पश्यामि. नववादने भोजनं खादामि. नववादने भोजनं खादामि. डिनर. रात्रि भोजनं खादामि. मध्याह्न भोजनं खादामि. लंच. रात्रि भोजनं डिनर. अल्पाहारं ब्रेकफास्ट. नववादने रात्रि भोजनं खादामि. कुत्र खादामि? भोजनालये खादामि. बहिः गत्वा खादामि. दशवादने सम्यक्. दशवादने शयनं करोमि. दशवादने शयनं करोमि. आता एकदा सुरुवातीपासून सांगतो. एवढं सांगता आलं बस झालं आज. एवढंच. षड्वादने उत्तिष्ठामि. सार्धषड्वादने दन्तधावनं करोमि. सप्तवादने क्षम्यतां व्यायामं करोमि. सार्धसप्तवादने स्नानं करोमि. सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं खादामि. नववादने लिखामि. लेखं लिखामि. पत्रं लिखामि. अध्ययनं करोमि. किमपि. सार्धदशवादने कार्यालयं गच्छामि. द्वादशवादने भोजनं खादामि. मध्याह्न भोजनं खादामि. चतुर्वादने चायं पिबामि. पंचवादने गृहम् आगच्छामि. षड्वादने क्रीडामि. सार्धसप्तवादने दूरदर्शनं पश्यामि. नववादने रात्रिभोजनं खादामि. दशवादने शयनं करोमि. दशवादने शयनं करोमि. कः वदिष्यति एतावत्. दृष्ट्वा वदन्तु. कः वदिष्यति? वदन्तु. अहं षड्वादने उत्तिष्ठामि. अहं षड्वादने उत्तिष्ठामि. सम्यक्. सार्धषड्वादने हा. दन्तधावनं करोमि. सार्धषड्वादने दन्तधावनं करोमि. अग्रिमः छात्रः. हा, विठ्ठल महोदय. सप्तवादने व्यायामं करोमि. हा, अग्रे मंगल भगिनी. अस्तु. हा, संतोष महोदय. स्नानं कदा करोति? सपाद सपाद सप्तवादने स्नानं करोमि.
स्नानं करोमि। बीना भगिनी अल्पाहारं कदा करोति? हा वदन्तु। तर किती काय 8 आला कसं म्हणायचं? अष्ट, सार्ध अष्ट, ऐका ऐका, सार्ध सार्ध अष्ट अष्ट। सार्ध अष्टवादने अल्पहार करोमि. अल्पाहारम, आहार जेवण, अल्प आहार अल्पाहारं करोमि। उत्तमम् करोमि. उत्तमम्। अल्पाहारम। हा, कः अस्ति अग्रे? किरण भगिनी। हा, लेखनं कदा करोति? 9 लेखनं करोमि उत्तमम्। आम्, धनश्री भगिनी कार्यालयं कदा गच्छति? 10:30 कार्यालयं गच्छामि। गच्छामि। अस्तु। सन्तोष महोदय, महोदयः द्वाद भोजनं कदा करोति? 12:12 भोजनं करा कर कर करम करामि करोमि। करोमि सॉरी करोमि। अस्तु अस्तु। बीना भगिनी 4 किं करोति? 4 कार्यालयं गच्छति. कथं 4 सॉरी पश्यतु। सॉरी सर सॉरी सॉरी आम्, 4 चायं पिबामि. उत्तमम्। आम्, 5 किं करोति? कः अस्ति? विठ्ठल महोदय, 5 किं करोति? 5 गृहं गच्छामि. उत्तमम्। 6 किं करोति? 6 कन्दुकं खेल मिलामि मिलामि। अत्र कन्दुकः करणः अस्ति साधने खेळण्याचं, म्हणून तृतीया विभक्ती। अस्तु। अहं कन्दुकेन बालकेन कन्दुकेन क्रीडामि। उत्तमं। 7:30 किं करोति? दूरदर्शनं पश्यामि। कदा? 7:30 अस्तु। 9 किं करोति? भो सन्तोष, वदतु। 9 9 भोजनं करोति सॉरी भोजनं करोमि 10 किं करोति? कः वदति? वीणा भगिनी 10 किं करोति रात्रौ? 10 शयं करोमि. शयनं। शयनं सॉरी शयनं करोमि. करोमि। अस्तु अस्तु, शयनं करोमि। अस्तु। त्याच्यात आपण पाऊण वाजता नाही बघितलं ना, पाऊण म्हणजे न न न, आदौ एतदेव। ओके यदि एतत् वक्तुं शक्नुवन्ति तर्हि अग्रे गच्छामः। ओके ओके अहं मम दिनचर्यां वदामि एकवारं। यदि कोऽपि वक्तुम् इच्छति तर्हि वदन्तु। गीताश्लोकः अद्यापि न भविष्यति भगवान्। पश्यतु। मम दिनचर्या वदामि, सत्यदिनचर्या वदामि। अहं नूतनमपि योजयामि, शृण्वन्तु। अहं 5 उत्तिष्ठामि। 5 उत्तिष्ठामि। सपाद 5 दन्तधावनं करोमि। 5:30 शौचालयं गच्छामि। 6:00तः 7:00 धावामि। सपाद 7 स्नानं करोमि। 7:30 अन्नक्षेत्रं गच्छामि। 7:30तः 8:00 अल्पाहारं करोमि। सपाद
अष्टवादने प्रार्थनां करोमि। सार्ध अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि। सार्ध अष्टवादनतः सार्ध एकवादनपर्यन्तम् अध्यापनं करोमि। सार्ध एकवादनतः द्विवादनपर्यन्तं मध्याह्नभोजनं करोमि। सपादद्विवादने गृहम् आगच्छामि। सपादद्विवादनतः सपादत्रिवादनपर्यन्तं विश्रामं करोमि। सपादत्रिवादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं विद्यालये अभ्यासवर्गं स्वीकरोमि। पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तं व्यायामं करोमि, धावामि च। षड्वादने गृहम् आगच्छामि। सपादषड्वादने स्नानं करोमि। सार्धषड्वादनतः सार्ध अष्टवादनपर्यन्तं पुत्रेण सह क्रीडामि। सार्ध अष्टवादनतः नववादनपर्यन्तं किमपि सङ्गणके कार्यं करोमि। कक्षायां किं मया पाठनीयं सर्वं पश्यामि। अद्य किं गीतं गास्यामि एतदपि चिन्तयामि। कां कथां कथयामि चिन्तयामि। कस्य गीतायाः कः श्लोकः वदामि चिन्तयामि। अस्तु, नववादनतः नववादनतः दशवादनपर्यन्तं सम्भाषणं वर्गं स्वीकरोमि। दशवादनतः सार्धदशवादनपर्यन्तं गृहात् बहिः चलामि। सार्धदशवादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं शयनं करोमि। एषा मम दिनचर्या। भवन्तः श्वः भवत्याः दिनचर्यां वदन्तु। श्वः एकस्मिन् पत्रे लिखन्तु। कदा किं करोमि, कदा किं करोमि। यदि एकवादनं, द्विवादनं, त्रिवादनं, चतुर्वादनं, पञ्चवादनं, षड्वादनं, सप्तवादनं, अष्टवादनं, नववादनं, दशवादनं, एकादशवादनं, द्वादशवादनम्। अत्र सर्वे संख्याः सन्ति। एकवादनं, द्विवादनं, त्रिवादनं, चतुर्वादनं, पञ्चवादनं, षड्वादनं, सप्तवादनं, अष्टवादनं, नववादनं, दशवादनं, एकादशवादनं, द्वादशवादनं। दिनचर्यां श्वः वदन्तु। अद्यापि गीता श्लोकः न सम्भवति, श्वः पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। अद्य कुतः पंचमी विभक्ति इतोपि दिनचर्यां दृष्टवन्तः। शुभरात्रिः। सॉरी, एक शंका अस्ति। अस्तु, शुभरात्रिः। शुभरात्रिः। आपणः अर्थं न अवगतं। आपणः दुकान, दुकान, विपणी बाजार। विपणन त्याच्यापासूनच विपणन. हा, विपणी विपणन. त्याच्यापासूनच. विपणी विपणन. येस.